घरे बंधु बांधव समस्त अच्छा तुम एमती मुँह मारी बसले कौन हम कहल हाँ जमार मन दुख कर तुम माँ झील घर पेट पुरुनी ताले ये हमें था तुमको डाकिले जाकी जीव कहीं एमती गोटे होउछ म अरे जाओ छुआटा कुकुड़ा घर भारी जोरे भोक लगलानी जाओ ना भोजी हेलो अनिल देखिलो छोटा कि कला काट पड़ गलानी जाओ बा कौन टिके भोजी नहीं आसबे तापर हम खाइ दे चल जाओ न पापा तो मन होछि दादा निश्चय आसीबे अरे दादा आसीबे रे मु कहली मु कहछि आसीबे मु कहली केबे आसीबो मु कहछि हम चिन्नु निश्चय आसीबे एई देख मोर आंसर कथि पड़ेला हां औ हेला एई देखो मो साड़ी कानी रे भी गंठी पइला बाबा मते पूरा प्रबल भोक लागलानी एई अनिल छोड़े केमती खाइबो बोली कहूची ए जाओ ना कोंटी के भोज नहीं है तू जाई पारी तू जा बेबी हमरे तोर पेटो पड़ता के छकु छोइला परे तुम पेटो पड़ता मारा दादा को बहुत भल पाए तो सेठी पे किसके होरे चले तुम मार को बारंबार बोला करछ ए रिसेप्शन पार्टी को तुम मार के कि आसी बोली हैना बापो 6 मास 3 जन तक संभई चली आसी ते पचारिबो समस्त को कहबो कोन ना मु चिन्मयरा बड़ भाई आ भाउच नाही नो मा चिरुडा हमरा ब्राह्मण हेरा परे ता सहित हमर किछि भी संपर्क ना खाली कोन नै झियोटा एमि दादा दादा हला बोली से में ताको खाली देखियो पे तमर मरे रखिबा उचित चिन्मय को ब्राह्मण दूत विसेवा पाई मुक्ति मंडप चाहिए 500 ब्राह्मण को दान करा जाय मो दान भूमि दान सुरा दान कम से कम 50 लाख टंका खर्च होई चिन्मय गुछाटा जी चिन्मय रथ शर्मा तार ऊपर को बदल जाईची ता मानसिकता परिवर्तन आसीची औ तार केवल गुटिए परिचय केशव बड़ पंडल जय चिन्मय रथ शर्मा अकाश सहित मोर किछि भी संपर्क नहीं किछि भी संपर्क कोनोसी संपर्क नहीं हमें एठी आसीबु न चिन्नु कोनोसी संपर्क नहीं आसीबु हमें आसीछु हम काम सारी दबो तापरे पुनी हमें एठी चलीछि ताले कहां निमंत्रण नै एटा आसीछ तुला वंश बड़ दैथिले और तांगिरी भाई हमें ही आछछु हम छोट लोक अजातिया लोक सेही गुला वंश रे ही हम पाई निमंत्रण अरे एटा पर्यंत चाहि ना काई के एठी जीवो भोजी भात परा ए पर्यंत पेटे खाइनु आगो भोजी भात पेटे खाइबु तापरे बड़ शांत को छोजय को आशीर्वाद करिबु तापरे जाई हम एठु चली छिबु ताले सुनो तमे मारे कोडी बाहर अपेक्षा कर समस्त खाई साला परे तमे मारे खाई कि छिबु भीतर को चला मां झियो झियो को पेट पुरी गला तो चलो आउ काई अपेक्षा करिछो हेटी अनिल काई कि एमती मन दुख करी बसम तमे कोन भाबुचो ए चिनुटा जते जाति परिवर्तन कले भी लोक माने कहबे तुम भाई को नाइ मो ए चिनु मुक्ति मंडप जाई जते जाति परिवर्तन कले भी ए समाज रा समस्त कहिबे देखो एई चिन्मय गोछाई तो ही चोइता गोछाई तोर भाई जाओ छोड़ कर बर भोक लागे पूजा ले ओहो और तुम दिन अपेक्षा कर मुझे खाया कौन नहीं देखिलु तो बापार सब बेले पछरे बोदे एई चल आमे सेगी बारंडा रे टिके सोई पड़िबा तो बापा भोजी आनिले आमे सांग होई केक खाइबा
গোবিন্দ গোবিন্দ পদু গড়ুଛି ମକରନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ଜମା ମତେ ମଦ ଦିଅ ନା ବାଧ୍ୟ କରି ମତେ ମଦ ପିଆଇ ଦେଲେ ଏ ମୀରାଟା ଜାଣିଲେ ନା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଏ ଟୋଟାଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ମଦ ମାଂସ ସବୁ ଯାଏ ବୋଲି ମୀରାଟା ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ସେ ଜାଣିଲେ ନା ଭାରି ଖରାପ ଭାବିବ ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବା ମୋ ବାବା ଶୋଇଯାଇଛି ଏଇ ମୁଖରେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ଆଉ ହେଲା ତୁ ଆସିଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଦାଦା ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେବ ତୋ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଦାଦା ପାଖକୁ ଯିବୁ ହଉ 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 ଯିବୁ 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 ଆଉ ତୁ ଆଗେ କହିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଆଗେ ଆମେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଖେଳିବା ତାପରେ ଯାଇକି ତୁ ଯଦି ସେ ଖେଳରେ ଜିତିଗଲୁ ତାପରେ ତୋ ଦାଦା ପାଖରେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି କ'ଣ କହିଲ ଅଙ୍କଲ ତମେ ସତ କହୁଛ ମୁଁ ଖେଳିଲେ ତମେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଦେବ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଖେଳିବି ତୁ ମତେ କହିଲୁ କି ଖେଳ ଶିଖିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଖେଳ ଶିଖିଛି ହଉ ତୁ କୁତୁକୁତିଆ ଖେଳ ଶିଖିଛୁ ନା ଶିଖିଛୁ କୁତୁକୁତିଆ ଖେଳ ଶିଖିଛୁ ହଉ କୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତୋର ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତୁ ହବୁ ହଉ ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କୁତକୁତ କରିବି ଯଦି ତୁ କାଠେଇ ଗଲୁ ତାହେଲେ ଦାଦା ପାଖକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ ଆଉ ଯଦି ହସି ଦେଲୁ ତାହେଲେ ହାରିଯିବୁ ଦାଦା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଉ ହଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଖି ବନ୍ଦ ହଉ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି ସତ କହୁଛ ମତେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ହଁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କଲୁ ହଁ तू आउ को खेल शिखिछु कहलु मो कबड्डी शिखिछि कबड्डी शिखिछु बहुत टैलेंट तर पूरा पूरी टैलेंट वाला पिलाटा आ लुचकाई खेल शिखिछि ठीक अछि कबड्डी खेले मु एडी गार टाणुछ हला कबड्डी खेले जे हारि जिवो तू जदी हारि गलु ताले जाय परु जदी जिति गलु
ताले दादा बाबू नहीं छाटे ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ର ମୁଁ ଗାରଟା ପକେଇ ଦିଏ ଦାଦା ବାबू नहीं छाटे ହେଲା ର गार पइला ହେଲା ଗାର ପଇଲା ଏବେ କବାଡି କବାଡି ମୁଁ ଡାକିକି ଆସୁଛି ହେଲା କିଏ ଡାକିବ ଆଗେ ନା ନା ମୁଁ ଡାକିବି ଆଗ ତୁ ଡାକିବ ଆଗେ ହଁ। ହଉ ହଉ ତୁ ଡାକିକା ହଉ ତୁ ଡାକିକା ହଉ। ମୁଁ ଏପଟରୁ ଠିଆ ହଉଛି ତୁ ସେପଟରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଡାକିକା ହଉ। ହେଲା? କବାଡି 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 ଶୁଣିଦେଲୁ ଆଉ ହଉ ଏବେ ମୋ ପାଳି ମୁଁ କବାଡି ପକେଇବି ହେଲା ମୁଁ କବାଡି ପକେଇବି ହେଲା ଯା ଯା तू भी मत छेड़ दे ମୁଁ ବି ତତେ ଧରିବି ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆରେ ଖେଳ ସରିନି ଦାଦା ବାବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେଠି ଯିବୁ ହଉ ତୁ କହିଲୁ ଆଉ କି ଖେଳ ଶିଖିଛୁ ଆଉ କି ଖେଳ ହଁ ଯଦି କହିବ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିବି ହଁ ଲୁଚକାଳି ବି ଶିଖିଛୁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହବ ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଏ ଇଣ୍ଡିଆର ବି 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହବ ତୁ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଲୁଚିବି ତୁ ମତେ ଖୋଜିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚିଛି ତମେ ମତେ ଖୋଜ ତୁ ଲୁଚିବୁ ହଁ ମୁଁ ଖୋଜିବି ତତେ ହଁ ହଉ ହେଲା ଆଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ଜିତିଗଲେ ମତେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କରିଦେବ ତ ହଁ ହଉ ତୁ ଖେଳରେ ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ତା ଦାଦା ବାବୁ ଛାଡି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଲୁଚୁଛି ତମେ ଖୋଜ ହଉ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ଓ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ହଁ ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛୁ ଆଉ ତମେ ହଉ, ମତେ ଆଖି ଦେଖିଦବ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଓହୋ ଭାରି କରିନା ଚାଲାକ ଅଛୁ ତୁ ଆଉ ହଉ ହଉ ଅଗର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲାକ ପୁରା ଫୁଲ ଚାଲାକ ସେ ଲୁଚିଲୁ ଆଖି ଖୋଲିନି ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଦେବୀ କୋଉଠି ଲ ତୁ ଏ ଦେବୀ ଏସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ଘର ଝିଅଟା ପୁରା ତୁଫା ଜମି ପଡ଼ି ଅଛି ଗୁଚ୍ଛା କର ଝିଅ ହେଲା କେମିତି ପୁରା ତୁଫା ଜମି ଉପରେ ଘୁରା ହେଇକି କେମିତି ହେଲା ରେ ଦେବୀ କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲ ଲୁଚି ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି ବୁଝି ଦେବୀ କୋଉଠି ଲୋ
ଶକ୍ତି ଓଃ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ରାତ୍ର କାଳେ ଧରିବୁ ଗୁହରି ପର ନାରୀଙ୍କୁ ଦବୁ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ରାକ୍ଷସ ପଡ଼ିଆକୁ ତମେ ଧରା ପକେଇଦେଲ ତମ ବାପା କହତେ ତମେ ଗୀତର ଗୋବିନ୍ଦ ତମେ ରାତି ହେଲେ ନାରୀ ମାଂସ ପୁରା ପୁରା କରି ଖାଇଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଦ ମାଂସ ପିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଅମଣିଷ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ତମେ ଏସବୁ ତମ ନିଜ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲ ରାତ୍ରେ ଭୋଜିବୁ ହରି ହରି ତୁଣ୍ଡେ ଧରିବୁ ହରି ହରି ରାତ୍ର କାଳେ ଭରିବୁ ପରଣ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ ଦବା ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କହିଦେବି ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଲାଲା ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ଏକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଉପରୁ ମଧୁର ଜଳ ଚାଲେ ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା ମୁଁ କରିଦେବି ତାର ଖିଆ ପାଲା ତାର କେତେ ଠାଇ ତାର କେତେ ଠାଇ ମୋ ଦେବୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଲୁହ ଝରଉଛି ଆଉ ସେଇ ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ନାଇଁ ଜନ୍ମ ତମ ଦେବୀ ଆଉ କଥା କହିବନି କି ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦବନି ତା କଥା କୁହ ମାଟିର ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମୀରା ମୀରା ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଦେବୀ ତମ ଦେବୀକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି दादा तो पकड़ आसी ए देवी देवी ए देवी ना उठ लो देवी ए देवी ए दे तो दादा तो बहुत अन्याय करछि अला ए उठ तो दादा डटुछि ओ केते उडा की बिलो तो केते अभिशाप दबो अनुताप यारे जळी जळी कोण मरिछि देबो ओठ बाबा ओ ए जयती ए छरा कोडा गला जयती अरे ए सुन जो पर हां जबी ए
अरे चिन्नू ए मीरा तमे दिन ठीक तू छिड़ा ए चिन्नू ए मीरा तमे माने एमती छोट छोट पर कांदुछ कोन हेछि अरे कहूना कोन हेछि तमे माने एमती कांदुछ काकी बाबू हम देवी ए चिन्नू से देवी की पर आमे खोजुछु तम भाई भोजी आनबा को जाइथिले भोजी आनबा टिके देरी गला मु से बारंडारे सोई पडिथिली तो मु ता कहली माने तुम पाखरे सु ले कोडे उठिके चली आछि घरे बंधु बांधव भर्ती हेचंती के काने देखिनबो कोन कहिबो ए कोन करबा कहला छोटा मोर कोडे गला किसरी नहीं बाबू हम छु कुआरे जाइनी से साइड सोई छी बाबू ओ देख अरे ए बानी हेलो तो बापा परा भोजी आले उठनु मा जो सांग होई के पेटे पेटे खाई दवा ए आउ रंग देखा दबो शीघ्र उठू ए देवी देवी ए देवी भोजी भात खाइबा को जाई छंती दे दिन दी पहरो राती अध हेलानी ए पर्यंत तांकर देखा नै अरे को बारंबार मना करूची अरे जो को निजर स्वार्थ पाई जाति को परिवर्तन करि देला सेटा हमर की पो अरे से पो हमर की कामरे लागिबो हेले चोइतले एकाजी नाही बाबा हमें चिन्नू बाहर को भोजी खाइबा कुटिपु अरे चोइता चोइती बाबा आसी गए चलती परिवार अरे तुम्हें की का जदी भोजी भात खाइबार थिला तुम तो एकला से खाइ जाई खांत अरे मो नातुरी काकू काई की सांगरे घेनी आछितो नातुरी का मोर पाखरे नाही बोले मते खाली सुनसान लागुची मते एका लागुची अरे को मो नातुरी कोणे गला एका बंचिबाकू परिवार कोण हेची अरे मो नातुरी कोणे हेची हां अरे तुम्हें किसी कहून अरे ये कैसा अरे कौन है जी अरे तुमको देखी मुआ धरते धरी रही पाऊनी अरे तुमको बुढ़ा बाप का नियम वो नातुरी कहे तुम नातुरी आउ नहीं अरे कौन है जी के मरी जाए छी बाबा Yeah.
ना सही दिन तुम गोटे चश्मा कंपानी खोली देवी
ଗଲା ଯେ ଭାଗବତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଦେହ ମିଛ ମିଛ ନୁହେଁ ସତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି ଏବେ ମୋର ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦେଲ ଛାଡ଼ିବେନି ମୁଁ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି আর সেই খোঁজটারে চলে যাবে আর সেই খোঁজটারে যাও তোমার অଛନ୍ତି তুমি যাও ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସ ଗୀତା ମଦ ଅନୁସାରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ପାଟି ତୁ ହୁଆଲା ନ କରି ଗୋଟେ କାମ କର ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଇଞ୍ଚ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ପଡ଼ିଲେ କଣ କହିଲ ସଂସେ ଆଜି ଯଦି ତମ ଝିଅର ଏଇଭଳି କର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ କଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ସାନ୍ତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ସାନ୍ତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କେଶବ ପଡ଼ା କାହାରିକୁ ଜବାବ ଦେନି ଜବାବ ମାଗେ ଟଙ୍କା ସବୁ କୋଉଦିନ ଦବ କୁହ ଝିଅଟା ମରିଗଲା ବୋଲି କଣ ମୋର ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଶୁଣ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ ଏ ସାତକର ଗୋଟିଏ ହବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ପୁଣି ପାଉଁଶ କରିଦିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବତରୁ କଣ କରିଦେବ ଦିଅ କଣ କହିଲ ସଂତେ ଏ 50,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ନେଇକି ପୋଡ଼ି ଦେବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବତରୁ କଣ କରିଦେବ ରୁହନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ସାନ୍ତେ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ଯଦି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ସତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେବୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ପୁଅ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ଓ ଚଇତା ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଚିରି ଚିରି ହାତଟା କେତେ ଟାଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଜଣା ଥିବ ଭଲ ଆଉ ସେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ହାତଟା ଯେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତା ଛିଟିକି ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ ଫାଶୀ ପାଇବ ତୁମ ପୁଅ ସେଇ ପାପୀ ନନ୍ଦ ଲାଲା সেই কোর্টে ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ରେ ଚଇତା ଚାଲ ଶବକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ହେ ଚଇତା ତୁଲେ କହୁଥିଲା ଜେଜେ ତମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଡି ହେଲେ ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚଇତା ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଯାଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ ସେ ଏ ବହୁ ଯା ପଦେ ଭାଗବତ ତୁ ପଢିବେ ବହୁ ମା ପଢିବେ
संपर्कर सप्त पक्षी तू बहु दूर पूरी जा दूर दिगंत नील आकाश रे तू तोर सत्ता हो जाई पुली जीवा को चाहे मो रक्तर संपर्क को भूली जीवा को चाहे ओ चिन्मयरथ शर्मा मो मोर केवल गोटाए परिचय केशव बड़ पंडा को ज्वाई चिन्मय रथ शर्मा अपना सहित मोर किसी भी संपर्क नहीं मोर तमे कौन संपर्क को खोजुछ तमे तो कौन से संपर्क को बोली न तमे सब संपर्क को मने रखिछ भूली जाइछि सब संपर्क को मो भूली जाइछि तमे मो प्रेम को ठकी देलो तम भाई भाज को स्नेह ममता को तमे ठकी देलो सेतर तम देवी मां को तमे ठकी देलो देई परिबो देवी को नहीं बाबू अरे किए दबो मो देवी को न्याय बाबू थाना कोर्ट कचेरी घुरी बोलु चलती कोर्ट मागुची साखी हेले मु साय अभिमन्यु परि चक्र व्यूह भितर पशि जाई बाहरी घर बाट पाउ नहीं साखी नहीं प्रमाण नहीं मोर भी किछि करिवार नहीं सत्य को सामना करिवार सक्सेस तमन नहीं वो के तो देवी को न्याय देवी कोर्ट कठोर अपना छुड़ाई मो चिंता करे कहबी ए दोस्त वो सभी नंदना कहि देखो छात्र जीव को दुष्कर्म करे मारी जाईते ताको फांसी दे दो दोस्त ताको फांसी दे दो ओरी जुगे कुल नारी हे गोविंद नथिब देहरे सारी हे गोविंद 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 पुरुना प्रेमिक को पाइले गोविंद घईता को गोईठा मारिले गोविंद शाशु ससुर को न मानिबे गोविंद सुरेश इष्टारे करिबे गोविंद आउ सियाई रोइलु काई जा कोर्टे मो विरुद्ध साक्षी दे मते फांसी गुंडरे झुले देबो आउ भिणी सद सेटिंग होला पे बाही पड़िबो एमिति कथबार्ता करबा को तमटे खराब लागनी सरदार को देबो ओलो भारी लाज लागु काहे छु चोइता को देखिलु देवी को देखिलु आम को देखिलु नहीं भिणी को देखिलु देवी को देखिलु दिना को देखिलु आम को देखिलु नहीं आओ तो देहर पहिली बासना नहीं बासर घर पहिली छुआटा तो देहरे लागिनी तोते टिके लाज लागुनी छी 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 आ भिणी रमौता को अनेकी बसिछु बापी जी की कथबार्ता करो दुजन बाप को उचे पे चेष्टा कर मु पाप करूछु ए गीता गीता ले आ देखिबा तो स्वामी कौन करूची आलो देखिबा मो भिड़ेटा कौन करूची मु पाप करूची वो पाप कोन तो को पुण्य करछो देखो रे मारी पकई तमे पाप करछो पाप ठीक अछि मु जदी पाप करूची ताले पुराना प्रेमिक सहित केमिति जोड़ी जाउची तार फायदा उठेबाकू केमिति अनेकी बसी जुरु ठीक अछि एई भले कनेक्शन जोड़ी के रख चालू संस्था चालू ए गीता ला देखिबा
तो स्वामी केमिति का ये कर जेते डाकिले भी गीता आसु ता स्वामी रो कला कारनामा देखि देले ताकू गोटे कष्ट हो कौन हो बोलो कौन हो मो कौन कहमी ये दी जो मिसी आमे भाई भौणी दी जो चोळांजଳି दे दे बोली वासी जति माने त मो कौन कहमी तू तो सेदिन जानि छु मोडे कौन मदनी सर बोलटे कर दे और जति पे भागवत पुस्तक पकड़ी पूजा करू और ये दी जो मिसी तो स्वामी आ मस्ती माने तो भाउछ ये दी जो मिसी पूरा चक्रांत करले चक्रांत करे हां चक्रांत करले हमु केमिति जेल को पठे तमे जेल को बो भाई पुरी को जेल को पिता शिशुना टंका दे केस को क्लोज कर देले अरे ये दी जो पड़े पूरा कनेक्शन जोड़ी के रखी हे ए तो भूल करा पड़े तमे भीतर टिके अनुसुत ना कि अनुताप ही नहीं एमिति हुए भाउज ता छडा मो भाई तो केबे मद पियंती तो जीवन मद को देखले से घृणा करंती सागो सती को मेळे रे बसी कोठी मद पी देते ते मद नि से फुलटा आइ जाय ता छडा तमे स्त्री हिसाब रे केस को मैनेज कर देते हेलो मैनेज कोन करिवे एपरे कनेक्शन होबा पई ना लागी पड़ी कथा कहबार गोटे सीमा सरलता अच्छा ठीक अछि से सीमा सरलत मु पार करी हो तोर कोन होजी चल लागे गोल लागे कुंडे हेलाणी बिलसर सर पानी बाजी देह मोर कुंडे हेलाणी छारिका बरिकला कर दुनिया भक्ति गला गीता छारिका बरिकला कर दुनिया भक्ति ताले तू चिंता काई सुनो तमे केतो बड़ पडा को चोई आ ताको चोई हिसाब रे बचवा को चेष्टा करो ओ मो के सब बड़ पड़ने को चाहिए ताकरी सूटकेस में मो रही वो ताकरी सूटकेस ले जा चल चल देवी को मोह न्याय दे मोह न्याय देवी कोन काछो बरा रे देवी सपोर्ट रे मोह दे देवी जा एडी नंदलार भागवत कहिला कोन कहिला जानि तू कଳି जुगे कुल नारी हे गोविंद देहरे नथि बसारी हे गोविंद गीता सा सा गोविंद माई गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद सुनो तमे जते चेष्टा करबे साइड पाखरो तमे कबे भी खसी जाई पाइबो सेदिन राते घटना मो सब कथा गट्टी गट्टी कर करि एटा गरीब झियो प्रति मु त्याग करबी त्याग करिबु कि त्याग करिबु कि त्याग करिबु मो नंदलाल तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माला ओपर मधुरा जाय चले मोरी लिया ये मते विरोध कला ओ करी जे तारा किया पाला तड़के थई तड़के थई किमुदा किया पाला कोई दिलो
सब पढ़ार विचारटा केमिति हुए कोटू घर को आसे और थाना मो दांटो को आसे आसे और कोट मो घरे बसे बस और विचार मो करे ए हातरे मो 100टा लोक को आने और ये देव से तो लोग दुष्कर्म करची फांसी खाए ना कचरी खाए खाना भी वो देखे रहे तुम कब आए और समझो मोको निशाने में पोटा कौन मुझे कॉल कर देला बे सासू को बिका महाभारत सृष्टि करते टंका बळले आपण आईर को बंद कर दे परन किंतु ईश्वर को पाखु आपण केबे भी पथि जाई परिबे से ईश्वर सब देखु दते सेदिन घटना मु सब गति गति देखि मु थाना को देबी मो कभी को नारे मो साक्षी देबी मो कहबी मो कभी नंदला बेबी को दुष्कर्म करी मार दे छी ताको फटै दिया दो ओ मकरो सुंदरटा लेके जीवा सीताश्री नंदलालार भागवत कहिला नारी हुईबे एकाकार हे गोविंद 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 छोरा सबु हेबे गोविंद एगरी पछे चाष शिखरे गोविंद लिबा तो मोथारु सिंदूर कामटा पूरा जय करिया न कथा बुझाई जिबा पूरा जय करी नारी आखिर रे सोनमय लंका का ध्वंस हो जाइतिला केवल सिद्धांत आखिर रे और द्रौपदी आखिर रे गुरु वंश नाश होइतिला हे सावित्री आम नारी आखिर रे तमे भी दिन भोगिबो भोगिबे कोन जानो निश्चय भोगी पिताश्री समुद्र समुद्र नमस्कार 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 अरे समुद्री आसो आसो ए भादवी उठी जाओ तो पारे अरे पानी धावटी का आलो समुद्र समुद्र किसी पदे कथा ही चली अरे मते काईकी अरे दी समुद्री बसिबा पिताश्री समझिनो एठी ठेई कथा ल बोलबो परस्पर टिके जुड़ी की कथा बे निज निज भीतर कथा लागिला ठेई परस्पर भीतर टिके कथा अरे समुद्री अरे मते काईकी अरे दी समुद्री मिसी 10 पद कथा हवा आसो घरे को आसो नहीं समुद्र मत खाली एतिकी कुह ए दुकान बाजार हाटर जो लोक माने जो सब टुपुर टापर होउचंदी से कथा कोन सत अरे समुद्री एगा हला सोशल मीडिया रे जुग अरे मुझे सुनिसो बुझले लोक माने कोदे बंद फोटो की ए बम बम आटम बम फुटिला भलिया लोक कथा होउचंदी समुद्र मत खाली एतिकी कुह कथाटा सत ना मिछ मो जोई नंदलाला से दिना गुछाई तोर झियो को काटे दुष्कर्म करी मारी देइछि अरे देखो ये भागवत पदरे और ओडी रौती ये करबे सुकर तो परिवार को समुद्री कोई करसे भागवत कथा देखो जा बोहरु अमृत भरी भावते से केबे कर दुष्कर्म करि परबो ना बापा ए सब बिथोले ए तम सत्य बापा ओए कथा को सत्य मत करिबा मो कभी नंद बोला मो माथा रे तेरा माथा को मत दे मत बेटा को मत दे ए मीरा मुए कोन देखुछि
ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କବୁଲି ଆପଣ ମୋ ତାକୁ ମାଛି କୋଠରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଟଙ୍କା ପାଖ ପାଖରେ କଥା ହବ ଦେଇ କୋଉ କଚେରୀ କଥାକୁ ଭୁଲି ଦେଇଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ହବନି ଆଉ ଦେଖି ଆଗରେ ଟିକେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ନେଇଥିଲେ କିଣି ଆଣିବନି ଆସ କବୁଲି ଘରେ ବସି କଥା ହବା ଆସ ଚାହା ତ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ତମକୁ ଗୀତା ଭାଗବତର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଆତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରେଇ ଯୋଉ ପୁଅ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିସ୍ଥିତି ନାରୀ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମନେ ରଖ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ସେ ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ସେ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇ ଦେବ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବିଧବା ହେଇଯାଅ ବିଧବା ପଇସା ଦେଇ ଏଟାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ରଖିଛ ଘରେ ନା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଗଣୁଛ ଜାଣିଛ ଏ ପହୁରାମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତମ ଭଳି 10ଟା କେଶବ ପଣ୍ଡାକୁ କିଣିଦବ ହେଲା ଚାଲ ମନେ ରଖ ଅହଙ୍କାର ବୃକ୍ଷରେ ଅମଣିଷର ଫଳ ଫଳେ ଦେଖାବ କୁଟର କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପ ଝିଅ ଦିଟା ସେ ବାଟକୁ ଯିବେ ମୁଁ ସେଇ ତାକୁ ଦେଖିବି ପିତାଶ୍ରୀ ଆମ ଘରେ ବିଭୀଷଣ କିଏ ଆରେ ଜୋର ଲଙ୍କା କା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣୁ ହଁ ଜାଣେ ସେ ହନୁମାନ ପାଇଁ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ବିଭୀଷଣଟା କିଏ ସାବତ ମା ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷସ ସାଜି ମାତୃ ହତ୍ୟା କରିବି ହାତ ଲାଗିବ ସବୁଦିନ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିଲୁ ନା ପିତାଶ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଲ କାହିଁକି ଆଉ ଟିକେ ମାତାଶ୍ରୀ କାହିଁକି ବିଭୀଷଣ ସାଜୁଥିଲ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ ସତ କଥାଟା କହିଦବ ନା ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲାର ଭାଗବତ କହିଲା संसार थिबो जेते दिन हे गोविंद नरकु नारी गुरिबे हे गोविंद हे गोपारी रूपार हुइबे हे गोविंद 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 पदु गळुची महकरंद हरि बोल ବାପ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ତମେ ଭଲ
भारी असली बाबू तू देखियो एक कंस तांडव नवे ए प्रासाद दिन ध्वंस पाइजिबो मो पारुनी रे तंड एते दुख कष्ट जंतुना मो सही पारुनी एते भागवत बसे आज हम पर पत्थर होई जाइछ राती हेले तो बांगी तो बिनो रडी रे ए प्रासाद रे भारी भय के लागिछ ए बू तुम कथा मान तू पळी जा मो कथा मान तू पळी जा अरे कोरे जिबे मो ए जिबे जदी एगा मो सारी को जिबे कोरे जिबे ने ए बू काहे की अतर बगु पडे जन्म करतनो सब देखुची सब सुनुची तले किछि करि पारले बू ए बू सब तो दे मुझे क्या सही बोल रहे हो कोई मोरे जीवन को इच्छा हो जे नहीं पर मोरे केवल तोरी मुंह को सही सब तो कष्ट जंतुना मो सही अरे तू परे जो मो पाई बड़ गछ केवल तोरी पाई ए घरे मो पड़ी रही हेले मने असुर हिरण्य रक्तर भक्त प्रहलाद जन्म नेथिले अब ठीक सेमते तू होचु मो पाई मो प्रहलाद इतरे असुर पितार गर्भ अहंकार दर्प को तू ही चुना करिबो केवल तू ही चुना करिबो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो
ଦେବୀ ହେଇ ଏମା ଚଷମା କେତେ ହେଲେ ଭାଗବତ ପରା ଅଧା ବୁଲା ହେଇଛି ଭାଗବତ ଅଧା ବୁଲିଲେ ଭାଗବତକୁ ସେଇ ରାଗି ଯିବେ ଏ ଦେବୀ ଦେ 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 ଓ ଚଷମାଟା ଦେ ଆରେ ଦେବୀ ବଡ ବଡ ସେଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି ଜେଜେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି ଜେଜେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି ହେ ଦେବୀ ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଗଲୁ ମୋ ଚଷମାଟା ନେଇଛୁ ତତେ ଅଛି ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ସବାର କରିବି ମୁଁ ତତେ କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ତମେ ତୋ ଝିଅକୁ ଚଷମାଟା ପରେ ନେଇଯାଇଛି ଭାଗବତ ବୋଲିବା ରହିଛି ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ପାଇବି ଯେ ମୋ ଚଷମାରେ ଆଉ ଜମା ଲାଗିବନି ଆଉ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଅ ବାପା ଟିକେ ତୁଟିଏ ହେଇଯାଅ ଏ ବାପା ଆଜି ପରା ମୋ ଝିଅର ଦଶା କରିବ ତମେ କଣ ଦଶା କଟକୁ ଯିବନି ବାପା ଯିବନି ତୁମେ ଚାଲ ବାପା ବିଷ ଦାଢ଼ି ଟିକେ କାଟିଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବ ମୋର ଆଜି ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ବସିଛି ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ଜେଜେ ତମେ କଷ୍ଟ ହବନି ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବି ତମ ଚଷମା ଆଉ ଧରିବି समस्ते आम दिने ना दिने समस्ते जीवाक चलो बापा दस तुठ को चल चईता मो झीर आत्मा शांति पाई चईता तू कह मन हाथुड़ी न्याय पाइब ना पाइबनी कह चईता न्याय पाइब बापा न्याय निश्चय पाइब सेदिन मो आखि आगरे मो झीर सब देखी सारी बाबूने ए आखिरुटी तो हजी जाइछि बापा से बड़ पटार पुअटा फांसी न पाइबा पर्यंत एबी सत्यरे विश्वास मारी मारी बिनी बापा मु केले सत्यरे विश्वास मारी मारी बिनी तोरा बड़ पटा को फांसी पाई गले ओ हम देवी फेरी आसीबो कौन सोना पाई उकिलाती करिया पाई चली आसिनो ना छियारी दोषा ठोकिया पाई आसी मो कथा तोरे बुझिया पाई चेष्टा कर और कचेरी न दौड़ी भलो हबो घरे बस एले तो समस्त कर मंगल अछि कहलो समस्त कर मंगल आहले मु कहबी तू गुटे बेईमान तू गुटे कुलांगल अरे तू गुटे कुकुर से केसटा उठे देले मो बापा तमरा तरह तीनतला बिल्डिंग कर दे सेते बसी खाइले तमर सरी कोन बापा ससुर से तो कथा है हमें केस ओहरी गले से हमर ऋण टका माफ कर देबे और गंदा पड़ला जल्दी सब फेरे देबे पहले मु कहबी तो भली कुलांगर पो मो पई बंचे रहिबा गुटे अभिशाप अरे तू गुटे कुकुर
तमें ससुर ऊपर हाथ उठाई पारे ना अरे तमें नारी ना मारे अभी ना नारी ऊपर एक उठाई पड़ा ना तू ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏ ସମାଜର କିଏ କଣ କହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜର ଅଧେ ଲୋକ କହିବେ ଏଇ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଛାୟ ଦିନା ଗୋଛାୟତର ପୁଅ ଆଉ ଏ ଚୈତ୍ର ଗୋଛାୟତର ଭାଇ ଯେତେ ରଙ୍ଗକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ବି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାରଟା କେବେ ବି ମେଣ୍ଢା ପାଲୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ତମେ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ମୋ ଭାଇର ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସତ୍ୟରେ ରଖେଇଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ अरे चिन्मय रथ सरकार विशेष कथा शुणिବାକୁ ଯଦି ତମେ ମାନେ କେସ୍ ଲଢ ତାହେଲେ କେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ମାନେ କେମିତି ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସେଦିନ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ ହେଲେ ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ତତେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛୁ ଆଜି ତତେ ସାମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କୋର୍ଟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ Oh